Kung mag-apply kag trabaho na ay mga requirements, kung ikaw pod gusto mo kuha og usa ka kurso, kinahanglan mo eskwela sa pod ka og pila ka tuig. Bisan asang dapita, adunay mga requirements nga atong i-comply aron kita makahimo sa pagsugod, pagtrabaho ba karon, makasugod sa atong business ba karon, dunay mga requirements. Now, ang Ginoo doon na po sa requirements para kanato nga buot nga mahimong iyang mga tinun-an. Kadtong buot mo kat-on, buot nga muduol kang Hesus, buot nga mahimang iyang tinun-an, mao kini ang mga requirements. Una, kinahanglan hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Kaduha, pasanon ang iyang krus. Ikatulo, musunod siya sa lakang ni Kristo. Mga requirements nga gikinahanglan aron nga kita mahimong tinuod nga tinun-an. A disciple is a person who is called by God to listen, to be formed according to the mind, according to the heart, according to the will of God. So, mao na ang tinun-an. Ang tinun-an, musunod o sa purpose, ang makakaton sa huna-huna, makakaton sa pagbati, makakaton sa kabubuton, sa nagtawag kaniya, o sa iyang pagkakaton niini, mutahan sa iyang kaugalingon, aron sa pagtuman sa kabubuton sa nagtawag kaniya. Busa ang Ginoo gitudloan kita niya sa pag-ampo nga amahan namo. Portion of that mingon nga matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. So that line nga gitudloan ta sa Ginoo kung kita mga disciples of the Lord, mao di ay kini tumanon ang kabubuton sa Dios dinhi sa yuta maingon nga kini gituman didto sa langit. Una nga requirement, kinahanglan hikalimtan ang iyang kaugalingon. Ang pagsunod sa Ginoo nagkinahanglan og pagkalimot sa kaugalingon nga iyang gipasabot kanato nga dili ikaw mao ang masunod, dili ikaw mao ang star sa imong pagsunod sa Ginoo. Dili ang imong kabubuton mao ang matuman, kundi ang kabubuton sa nagtawag kanimo. Sa imong pagpangalagad, dili ikaw ang sentro. Sa imong pagkinabuhi, dili ikaw ang sentro. Kinahanglan ang sentro mao ang Ginoo. O kung ang Ginoo mao ang sentro sa imong kinabuhi, makahimo ka sa pagtan-aw sa mga tawo nga naa sa imong palibot. Mga tao nga nakinahanglan sa imong maayong pagtagad, nakinahanglan sa imong pagtabang, nakinahanglan sa imong pag-ampo. Mga tao nga naara sa atong palibot, apan kung sa atong pagkasumusunod sa Ginoo kita ang sentro, kita mo ang star, di na to makita ang tanan. Kay we want to shine. But ang nindot nga sa atong pagkatinun-an sa Ginoo, we want Jesus to shine in our lives. We want Jesus to be seen by others in us. Dili ang atong kaugalingon. So kung ingon niini, ang una nga kanang requirement nga kita mahimong tinun-an sa Ginoo, nagkinahanglan kini sa birtud sa pagpaubos. O sa birtud sa pagpaubos, aron makahimo kita sa paghikalimot sa atong kaugalingon. Nga kinahanglan di ay ang Ginoo, ang iyang kabubuton mao ang matuman. Usahay di ta kasabot sa iyang kabubuton. Apan ang tinun-an, bisan usahay di ta kasabot diha-diha dayon, bisan usahay lisod dawaton ang iyang kabubuton diha-diha dayon, but a disciple makes a decision to obey, to follow the will of God. Bisan og
lisan og kanang wa ka kasabot. Nga ikaduha nga requirement sa Ginoo, ingon siya nga kinahanglan pasanon ang iyang krus. Dili ibutang dili ibutang, kundili pasanon gyud. Buti pasabot nga carry your cross. Buti pasabot niya nga una, ang cross is a symbol of sacrifice. Kanya anang cross kita giluwas pinaagi sa sakripisyo ni Kristo diha sa krus. Kita isab iyang giingnan kung buot ka nga akong tinun-an pasaana imong krus. So do a little sacrifice for Jesus. Unya kanang krus nagtimaan sa kanabitong faithfulness of Jesus. There were many times nga si Jesus tintalon nga dili moabot niya anang sakripisyo sa krus, but Jesus porsigido nga mo atubang sa sakripisyo sa krus. Kahapon na itong gospel giingnan si Jesus ni Pedro nga di unta na mahitabo ni mo Lord o sa ingon sa Ginoo, hawa Satanas duga sa akong likod ayo pagbabagi ang plano sa Ginoo. So kanabitong ang cross symbolizes our obedience, faithfulness to God even up to our death. Jesus became faithful to God till his death, hangtod sa iyang kamatayon, og ang iyang sakripisyo naghatag kanato og kaluwasan. Our sacrifices also saves others. Now, for example, ang mga parents, nag-sacrifice, di na lang sila gyud maglingaw-lingaw, di na mo kaog ka ng lamian kay nag-eskwela pa ang mga anak. Unya, napay daghang gastusan sa eskwelahan, imbes nga mo palit og kanang bag-ong sinina, di lang mo palit karon kay para ni sa atong mga anak. I-sacrifice nila ang ilang comfort, i-sacrifice ang ilang mga needs para sa ilang mga anak. In that sacrifice, adunay nagmalampuson ang inyong mga kabataan. Ikatulo niyang requirement, mingon ang Ginoo nga, musunod kanako. Si Jesus lamang ang sundon, dili si bisan kinsa nga tao, dili ang imong kaugalingon, kundili ang sundon mao ang Ginoo. So ang pagkahimong tinun-an sa Ginoo kinahanglan dayon kanang determination ba nga I will follow the Lord. When I will follow the Lord, I submit my human will. At times that my human will contradicts the will of God, I make a decision that it is God's will whom I follow. Ang sa ato lahi man kay kung kanang mag-contradict na gani ang will of God ug ang akong kabubuton, ang akong sundon, ang akong kabubuton, then you are not yet Jesus' disciples. Kung ang atong kabubuton usahay mo contradict sa kabubuton sa Ginoo, choose to follow the will of God. And then, when we follow the will of God, even if it hurts, even if it's sometimes confusing, even if it is sometimes it's so heavy, when we follow the will of God, we become His true disciples. So brothers and sisters, tulo ka mga basihanan o tulo ka mga requirements. Hikalimtan imong kaugalingon, God first before you. Ikaduha, pasana imong cross, do a little sacrifice for the salvation of others. Ikatulo, follow Jesus' footsteps. Only Jesus. Follow only Jesus. And then, at times of contradictory, sometimes our human will contradicts to the divine will. Choose to follow the will of God, even if you do not fully understand.